अल्लाहु जोरे अल्लाह अल्लाह मोहब्बते हो आमिना बीबी के गुलशन में आई के ताज़ा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। अरे पढ़ते के सल्लम अलैका व सल्लम आज करो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह। हो अल्लाह अल्लाह हो जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे ज़ीशान। अरे सो जा रहमत आलम नबियों की सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह मोहब्बते अल्लाहु जोरे अल्लाह अल्लाह हो साती शजरों नतक़ल हजारो शक़ल क़मरो बिशरतिही अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह बोलो अल्लाह हो अल्लाह। الصبح بدا من طبعته والليل ضع جامع وفرته الله هو الله هو الله هو الله محبته الله जिकिर করছি কার আওয়াজ দ্বারা জিকির করছি কার রহমত বরকত দিয়ে জমিনটা ভরপুর করে দিতে পারেন কে জিকির কি আসতে হবে না জোরে আওয়াজ দ্বারা আসতে না জোরে জুবানটা না থাকলে তো মানুষ বোবা বলে গালি দিত আমি প্রায় সময় বলি জুবানটা যিনি সালামত রেখেছেন তিনাকে ডাকা যাবে না বান্দা আরো জোরে ডাকা যাবে কি যাবে না মহব্বত আরশে ইলাহি পর্যন্ত পৌঁছে দেন যাতে যত রকম জিন্দেগির মধ্যে পেরেশানি চলতেছে এই জিকরুল্লাহর উসিলে আল্লাহ সমস্ত পেরেশানিগুলি দূর করে দেয় একসাথে মহব্বতে আল্লাহু 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 আল্লাহ জোরে আল্লাহু Just like a sunrise can't be denied, no. Just like a river will find a sea. Oh Allah, you're here and your order's there, and I know though without a doubt, with all is say my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का दिया करो। अल्लाह ही अल्लाह ठीक है সবাই একসাথে আল্লাহ হি আল্লাহ কিয়া করো ইশকে নবী মে জিয়া করো। আল্লাহ হি আল্লাহ इश्क नबी में जिया करो। जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। बोलो अल्लाह ही अल्लाह जोरे जोरे नेक का बदला जन्नत होगी, बुरे का बदला जहन्नम। क्या करना है क्या कर रहे हो, क्या होगा आखिरी अंजाम। बुरे
कामना किया करो, इश्क नबी में जिया करो। बोलो बुरे कामना किया करो, इश्क नबी में जिया करो। जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो। बोलो अल्लाह अल्लाह, जोरे जोरे। पापेर भागी क्यों होबे ना, करो रब के भय। ना तो शिरे सिजदा करे ईमान करो संचय। ठीक ना? आकिमुसा लता जिक्री हो खुदार फाना। কার লাগিয়া এত কিছু গড়ছো স্বপ্নের দুনিয়া, দু চোখ বন্ধ হইলে পরে যাবে তোমায় ভুলিয়া। আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন। কুল্লু নফসি যায়কাতুল মউত, আসবে তোমার কাছে মালাকুল মউত। ঠিক না ঠিক না? হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান আস্তিক কিংবা নাস্তিক যে যে ধর্মের অনুসারী হোক না কেন একটা জিনিস মানে মৃত্যু আসবে। আওয়াজ দেন ঠিক না? কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, আসবে তোমার ধারে মালাকুল মউত মালাকুল মউত। আরে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ কে 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 কে? আরে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ। তাই আল্লাহর বান্দা জপ আল্লাহ আল্লাহ, জোরে আল্লাহর বান্দা জপ আল্লাহর বান্দা জপ আল্লাহ আল্লাহ। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। ঝর্ণা ছুটে চলে কে বেকে, পৃথিবীর বুকে কত ছবি এঁকে। নদীর ওই কলতানে সাগরের গর্জনে, নদীর ওই কলতানে সাগরের গর্জনে ঢেউয়ে ঢেউয়ে করে আল্লাহ। আল্লাহর বান্দা জপ আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহর বান্দা জপ আল্লাহ আল্লাহ। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর। কেউ শুয়ে রয় পথের পথে, কেউ বা আবার উঁচু ইমারতে। অবস্থা ঠিক না ঠিক না? কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে। কেউ শুয়ে রয় পথের পথে, কেউ বা আবার উঁচু ইমারতে ইমারতে। সবই ক্ষণিকেরই পথে চলা। ঠিক না? সবই ক্ষণিকেরই পথে চলা। জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ, জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। মুঝে